ये भाग जाना बारी कोण न बोला तू पायकोला, पायकोला. कोण बंदा बोला तर ঠিক আছে মোবাইল पायकोला তুমি এখানে কি লেগাইছো निकला कहां से আমরা যাইতাম লইছিলাম अरे कहां से तार कहां काटा है আমরা কাটিনো স্যার আমরা কিতম কাটিনো तेरा दो भागा वो बंदा कहाँ है पीठू उठू लेके না আমরা उसको बुला फोन करके बुला এদিকে ফোন করো তারা ফোন করো আমরা তার কাটিনো স্যার আমরা তার কাটিনো कहां से कैसे আমরা কাটিনো স্যার আমরা হবে যাইতাম লইছিলাম আমরা আইতে আমরা চলে এসেছি তুমি কোন দিক দিয়ে তার কাছে ঢুকছো बता कहां देखूंगा ना मैं স্যার আমরা কাটিনো ए नहीं तो वो दोनों का पता है ना স্যার আমরা পাইগলা বাড়ি আমার ঘর আছে মোবাইলে সাইড দিন ठीक है तो दोनों तुम लोग का भाग के तार बता कहाँ काटा না কাটিনো তো আমরা যাইতাম লইছিলাম আমরা যাইনো তো कहां से आया कहाँ से आया तू হে জায়গাটা কই আমরা যাইতাম লইছিলাম স্যার আমরা তার কাটিনো আমরা কইতে হইতাম वही तो স্যার कहां पे স্যার